Rebels in eastern DRC were still holding strategic positions on Thursday, the day M23 militants were supposed to leave under a regional peace initiative. The withdrawal of M23 rebels is now going to take place this Friday, according to the commander of the East Africa Community Force. Askari wa East Africa Regional Force kutoka nchi ya Uganda. From Friday, Ugandan soldiers from the East African Regional Force will enter Bunagana and deploy to Kiwanja, and this is part of the schedule that has been decided. We have agreed that their first mission is to ensure the security of our population. And we ask all humanitarian organizations to be able to deploy in all areas to help this population. Since June last year, at the town of Bunagana, a commercial crossroads on the Ugandan border has been under rebel control. Customs are still closed and famine is getting much worse. Nothing works like it used to here. It's good that these Ugandan soldiers are coming in, but we would like the Congolese government and the M23 to hold talks so that a solution can be found. March 30th was supposed to mark the end of the withdrawal of all armed groups in eastern DRC, according to a timetable adopted in mid-February by the East Africa Community. Les miliciens du M23 tiennent leur position. On les voit avec leurs armes. Ils ont des mitrailleuses 12.7. Nous sommes à 3 km de la ligne de front, près du pont stratégique de Rwanguba, à 25 km de la frontière avec l'Ouganda. Depuis un mois, l'armée congolaise a renforcé ses effectifs pour contenir l'avancée des rebelles. L'ennemi que nous avons en face de nous a des armes lourdes, des mortiers, des mitrailleuses. Nous aussi, nous avons des armes comme eux pour défendre notre position, pour éviter qu'ils arrivent jusqu'ici. Ça fait déjà 2 fois qu'on les a attaqués et qu'on a réussi à les repousser. Depuis la résurgence du M23 fin novembre, l'armée congolaise s'étonne de voir les miliciens aussi bien armés et équipés. Le groupe avait pourtant été défait en 2013. Nos services de renseignement ont été mis en contribution pour mettre la main sur les 2 messieurs que vous voyez ici, dont nous avons présenté comme étant des individus en armes, non autrement identifiés. Et du coup, le commandant 34e région militaire a mis en contribution ces services de renseignement et nous avons mis la main sur les 2 messieurs ici qui se sont donné le luxe, n'est-ce pas, d'infiltrer la ville avec des armes. Alors il y a un travail qui est en train d'être fait par rapport à leur identification. C'est ça ce qui est le plus important. Mais du moins nous avons tenu à les présenter pour rassurer notre population parce que nous savons que cela a créé une certaine panique, une certaine psychose dans la ville et il était vraiment très important que les autorités mettent en contribution les services de renseignement. Ce qui a été fait, nous avons mis la main, le travail se poursuit, nous sommes en train de travailler d'abord sur l'identification parce qu'on ne peut pas se permettre tout de suite de dire de qui il s'agit. Nos services de renseignement sont en train de travailler et au regard de tout ça, pour rassurer la population, il fallait vraiment les présenter et ils sont là devant vous. Je vous remercie. nyuma y'iminsi ibiri zigerageza bikanga noneho ingabo za Uganda zoherejwe mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kuri wa gatanu zinjiye ku mugaragaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi zemeye kuva mu bice bimwe zari zarafashe nka Bunagana kugira ngo bigenzurwe n'ingabo za Uganda. Ibyo byaraye byemeranyijweho mu nama yabereye i Bunagana ku ruhande rwa Uganda hagati y'impande zombi n'umukuru w'ingabo z'akarere k'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi yakurikiranye iyo nkuru.
Yari inshuro ya kabiri igisirikare cya Uganda kitemererwa kwinjira ku butaka bwa Congo nk'uko byari byatangajwe, nyamara inama yarayirangiye mu ijoro ryakeye uno munsi yavuyemo icyemezo ca nyuma ko ingabo za Uganda zinjira muri Congo. Umuyobozi w'ingabo z'ibihugu by'akarere General Major Jeff Nyaga yabwiye abanyamakuru aho izo ngabo za Uganda zizagenzura. The deployment of the Uganda People Defense Forces marks a very significant. Ati kuza kw'ingabo za Uganda gufatanya natwe birerekana intambwe ikomeye cyane. Bagiye kugenzura ibice abasirikare b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba bashinzwe nka Bunagana, Kiwanja, nyuma bazakomeze bagere Imabenga. Dusanzwe dufite ingabo za Kenya zigenzura Kibati, Kibumba na Rumangabo, kandi ku ruhande rw'iburengerazuba dufite itsinda ry'u Burundi rigenzura Sake, Mushaki, Migero kugera Kirurirwe kugira ngo bafungure iyo nzira yinjiza ibintu bitandukanye. Opening that main supply route. General Major Jeff Nyaga yongeyeho ko mu minsi 18 ishize impande zombi urwa leta ya Congo n'urwa M23 bubahirije amasezerano yo guhagarika imirwano. Anatangaza ko habayeho amasezerano atanditse muri iyi nama ko imihanda itandukanye igiye gufungurwa kugira ngo abaturage bongere kuyikoresha. Equally of importance for you to take note of is that ikindi cy'ingenzi mugomba kumenya nuko twagiranye amasezerano atanditse yuko inzira nyamukuru zinjiza ibintu kuva hano Ibunagana ugafata Ikiwanja ukagera Irucuro, Rumangabo, Kibumba ukerekeza Igoma zigomba gufungura vuba na bwangu kugira ngo abantu, ibicuruzwa na serivisi bitambukira intamananiza. Ibi twabyumvikanyeho. Goods and services. Uyu muyobozi mukuru w'itsinda ry'abasirikare bahagarariye ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yanasabye abaturage bari barataye ibyabo kubisubiramo, na cyane cyane aho ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zigenzura. Ikindi yabahaye icyizere ko ihohoterwa n'icwa ry'abantu bigambiriwe ritazigera riba mu bice igisirikare cyabo kizaba kirimo. Anasaba imiryango itabara imbabare kuja muri ibyo bice byose gutanga imfashanyo aho zikenewe. Ku ruhande rw'abarwanyi ba M23, umuvugizi wa Major Wiringoma yabwiye abanyamakuru bari bategereje kugeza ubwo inama yarangiye mu ijoro ko yarangiye bishimiye icyemezo cyafashwe. Yeah, tomorrow you must come there, you must see. 8 o'clock you must come there, you must see. Tunakabisa EPDF banakuja. Ati ejo mugomba kuza mukirebera, ejo saa 2 za mu gitondo muzatubona tuva Ibunagana. Twakire neza igisirikare cya Uganda, ntabwo kije kuturwanya nka M23. Ibyo ntabwo ari ukuri, abantu ntibakwiye kubeshya. Baje ngo twese dushakire hamwe amahoro, kandi turi hano tuzafatanya kugira ngo tubone amahoro. Na sisi tuko hapa tutatafuta amani sisi wote nao. Ubwo yavugiraga mu muhango wo gusezerera abasirikare ba Uganda bagiye muri Congo, umukuru w'igisirikare cya Uganda kirwanira ku butaka Lieutenant General Kayanja Muhanga yasobanuye inshingano nyamukuru zibajanye muri Congo. This force is coming in here on a different mission. Their mission is to witness the process of achieving peace in Eastern DRC. Ati aba basirikare barimo kuja mu butumwa bufite manda